আমার খবর। दिन दुनियार बादशाह से जे तास्तारे मदीना। সারা বিশ্বে আজ পালিত হলো বিশ্ব নবী দিবস। 12ই রবিউল আওয়াল প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই এই দিনটিকে বলা হয় ঈদ মিলাদুন নবী। গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টির জেরে নাজেহাল অবস্থা সকলের, তবুও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আজ বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের ইসলামপুরে পালন করা হলো বিশ্ব নবী দিবস। এদিন ইসলামপুরের ফকির বাবার ময়দান থেকেই পদযাত্রা করে ইসলামপুর পরিক্রমা করা হয়। তারপরই ফকির বাবার ময়দানে এসে পদযাত্রা শেষ হয়। সবশেষে সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা একত্রিত হয়ে দোয়া ফাতেহা করেন। এদিন বোলপুর নায়ক বাজারেও যথাযথ মর্যাদার সাথে বিশ্ব নবী দিবস উদযাপন করা হয়। দুবরাজপুর থেকে শেখ অলি মোহাম্মদের রিপোর্ট, আমার খবর বীরভূম। বিশ্ব নবী জন্মদিন, বিশ্ব নবী জন্মদিন, বিশ্ব নবী জন্মদিন। सरकार की आमद, सरकार की आमद, किरदार की आमद, तहा की आमद, सोने की आमद, सोने की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आप तमामी हजरात को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम इस्लामपुर सदर मस्जिद के इमाम मोहम्मद अनवर हुसैन अशरफ़ी, हम लोग इस्लामपुर फ़कीर बाबा मैदान से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शक्ल में हम लोग यहाँ निकले और पूरे दुबराजपुर इस्लामपुर घूमते हुए फिर वो जुलूस फ़कीर बाबा के मैदान में ख़त्म हुआ। वो जुलूस जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त सोमवार के दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, वो नबी जिस नबी के सदक़े में ये सारी दुनिया अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया, वो नबी ना आते तो शायद कि ये दुनिया का वजूद ना होता। बस हम लोग उसी खुशी में हम लोग जुलूस निकालते हैं इस्लामपुर से और फिर मखदूम अशरफ समिति के जानिब से एक रैली भी निकलता है। इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा हम लोग का एक रिवाज चल रहा है और जब तक इंशाअल्लाह ताला रहेंगे हम लोग ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हम लोग शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करेंगे। বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায় নজরুল পথের পাশে তৈরি হচ্ছে অভিপ্সা অ্যাপার্টমেন্ট। বোলপুর স্টেশন থেকে মাত্র 5 মিনিটে, বোলপুর কলেজ স্কুল স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মাত্র 4 মিনিটে, বোলপুর বাস স্ট্যান্ড এবং বিশ্বভারতী থেকে মাত্র 2 মিনিটেই পৌঁছে যাবেন অভিপ্সা অ্যাপার্টমেন্টে। রয়েছে নানান উন্নত মানের সুযোগ সুবিধা। অফিসের ঠিকানা সানভি অ্যাপার্টমেন্ট 2, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রামকৃষ্ণ রোড, বোলপুর। বুকিং করতে সত্তর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে। দেখতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে।